जय जगन्नाथ बंधु। ओडिशा रे वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना रे नुआ घर पाइबा पाई गरीब लोक मानकर नाम जोड़िबा पाई पीएमआई योजना रे नुआ सर्वे आरंभ हो जाइछि। तो नुआ सर्वे रे आमे दुई प्रकार ऑप्शन चूज करी सर्वे करि पारुचे, जोटा कि आसिस्ट सर्वे एवं सेल्फ सर्वे। आसिस्ट सर्वे रे सरकारी कर्मचारी माने सर्वे करूछंती एवं सेल्फ सर्वे रे लोक माने निजे निजर मोबाइल रे निजर आधार कार्ड को एंटर करी सर्वे करि पारुछंती। तो आजिर वीडियो रे आमे सेल्फ सर्वे उपरे आलोचना करिबा। जणे हिताधिकारी बा जणे लाभार्थी बा जणे गरीब लोक से तार निजे निजर मोबाइल रे केउ प्रोसेस रे केउ भली भाव रे सेल्फ सर्वे करि परिबो, निज नाम को सर्वे रे जोड़ी परिबो। आमे आजिर वीडियो रे देखिबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपण संपूर्ण जानकारी पाई जिवे। देखंतु बंधु, सर्वे आरंभ हेबा पूर्वरु बा आपण निजे मोबाइल रे सर्वे आरंभ करिबा पूर्वरु आपण प्रथमे कौन कौन आपणकर डॉक्यूमेंट दरकार, केउ केउ एप्लिकेशन दरकार, से ऊपर आम आलोचना करिबा। देखंतु प्रथमे आपण आपणक स्मार्टफोन रे दुईटी एप्लिकेशन लोड करने को पड़ो। दुईटी एप्लिकेशन केउठी पाइबे, आपणकर प्ले स्टोर रु आपण पाइजिबे। दुईटी एप्लिकेशन नाम ना हैला, गोटे हैला आवास प्लस सर्वे 2024 आप, सेकेंड हैला आधार फेस आरडी आप। बुझीगले। एवं जेतेबेले एही दुईटी एप्लिकेशन को आपण मोबाइल रे इनस्टॉल करूछंती, जदि आपण आपणक मोबाइल रे पूर्वरु डेवलपर ऑप्शन ऑन करिछंती ताकू ऑफ कर दियंतु। डेवलपर ऑप्शन प्रायतः सबु मोबाइल रे ऑफ थाए, जदि आपण ऑन करिछंती ताल ताकू ऑफ कर दियंतु। जदि ऑन अछि ताहले ए दुईटी ऐप आपणकर काम करिवो नाही। तो बंधु, तो आमे बे प्ले स्टोर को जिबा। निज मोबाइल रे प्ले स्टोर ओपन कर दियंतु। प्ले स्टोर रे प्रथमे आपण सर्च बार को चली आसंतु एवं एटी सर्च करंतु आवास प्लस 2024। बुझीपारे? आवास प्लस 2024 से सर्च करदेला पर ऊपर देखो आसीगला आवास प्लस 2024 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये गोटे ऐप। सेकेंड है आपणकर सर्च करेंगे आधार फेस आरडी आप। आसला पर आपन को एटी मिल जाव यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बुझीगले? तो देखंतु आवास प्लस 2024 को आमे इनस्टॉल करिबा। फास्ट देखंतु एटी हमर डाउनलोड होउची। गोटे गोटे प्रोसेस आपण फॉलो करंतु, जानी जिवे कोनोसी भी भूल रहिबो नाही। प्रथमे आवास प्लस 2024 को आमे मोबाइल रे इनस्टॉल कर देले। ए ऐपटा हमकु हमर जो बैकग्राउंड रे सॉरी हमर जो डेस्कटॉप रे बा होम पेज रे हमकु शो करिवो आवास प्लस 2024 शो करिवो। तापरे आमे इनस्टॉल करिबा कोन ना आधार फेस आरडी ऐप। एही ऐपटा हमर जो होम पेज रहिला होम पेज रे शो करिवो नाही। सेते पई आपण अधैर्य हेबे नाही। एटा को आमे इनस्टॉल कर देला परे हमर होम पेज रे शो करिवो नाही। एटा केवल हमर बैकग्राउंड रे रनिंग करिवो। तो आमे जो दुईटा ऐप को इनस्टॉल करिबा, दुईटा ऐप मध्यनु केवल हमको आवास प्लस 2024 जो सर्वे ऐपटा हमको होम पेज रे शो करिवो। ए आधार फेस आरडी ऐपटा हमर होम पेज रे शो करिवो नाही। एटा हमर बैकग्राउंड रे रनिंग करिवो। किंतु आमे जते बेले एठी आमे इनस्टॉल करूचे हमको एठी ओपन रो ऑप्शन आसीबोनी, केवल ऑन इंस्टॉल रो ऑप्शन आसीबो। आमे जानि गले जे हमर एटा इनस्टॉल हो गला। आमर आवास प्लस ऐपटा आमको ये ओपन पाई मध्य शो कर। तो आप जानीगले देखो कन्फर्म हो गले दुईटा जगह ऐप को इनस्टॉल करदे। एवं आमर ऐप इनस्टॉल क्लियर हो गला। देखो होम पेज आमर आसला आवास प्लस 2024। यार ऊपर आम क्लिक करदे एवं ऐप को ओपन करदे।
तापर आम ये लांगुएज सिलेक्ट करदे इंग्लिश हिंदी ओडिया ये बहुत प्रकार लांगुएज अच्छी आपण जो लैंग्वेज चूज करी सर्वे करने चाहते ये लांगुएज चूज कर दिंतु डन उपरे क्लिक कर दिंतु तापर ये ओके नीड परमिशन रे ओके कर दिंतु ये ओके करेंगे कैंसल करेंगे ना ओके करूँ तापर ये व्हिल यूजिंग दि ऐप फास्ट ऑप्शन ये परमिशन दिंतु ये लिखा जाए अलाउ आवाज प्लस 2024 टू टेक पिक्चर एंड रेकॉर्ड वीडियो अलाउ करूँ ये व्हिल यूजिंग दि ऐप ये कर दिंतु अलाउ आवाज प्लस जोरा लोकेशन मागुच परमिशन तापर ये कॉल मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स ये अलाउ कर दिंतु तापर देखो ये आपको शो कला असिस्ट सर्वे सेल्फ सर्वे तो आम असिस्ट सर्वे को मैंने करेंगे सरकारी कर्मचारी मैंने करेंगे सेल्फ सर्वे आम निजे निज मोबाइल रे लोक मैंने करेंगे तो आम सेल्फ सर्वे उपरे क्लिक करवा सेल्फ सर्वे उपरे क्लिक कलापर ये जो अच्छे आधार नंबर देखो गोटे परिवार रे मनकर 4 जन सदस्य अच्छा मनकर धरतु स्वामी स्त्री तांकर पुओ एवं झील तो ये 18 वर्ष जी थे तांकर आम ये आधार नंबर दे ऑथेंटिकेट करें बुझीपारे जी अप्लाई करेंगे एटी आम कौन हेड ऑफ फैमिली चूज करने किंबा हिताधिकारी चूज करने आम जी अप्लाई करेंगे सिंपल भाषा में बुझंतु जी अप्लाई करेंगे मनकर स्वामी स्त्री पुओ पुओ टी जानवर अच्छी स्मार्टफोन चलाउछन्ति आधार नंबर देले सी एवं ऑथेंटिकेट उपरे क्लिक कले बुझीपारे एटी आपण हेड ऑफ फैमिली किंबा हिताधिकारी भावतु ना जी देले चलो हेड ऑफ फैमिली दे पारिबे किंबा हिताधिकारी दे पारिबे किंबा तांकर पुओ मध्य दे करि पारिबे तापर एठी व्हिल यूजिंग द ऐप कर दियंतु तापर एठी हमर जी आधार नंबर जहार देले आपण तांकर कैमेराटा ओपन हम बुझी पारले सॉरी एठी दे दियंतु फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइस रे आपण एठी परमिशन दे दियंतु परमिशन देके प्रोसीड ऊपर क्लिक कर दियंतु तापर एठी कैमेरा ओपन हो देखो कैमेरा ओपन सामने जो रेड कलर आसूची ये यदि रेड कलर राउंड आसूची ताहले आपण जानतु जे आपणकर सक्सेस हम नहीं फेस ऑथेंटिकेशन आपण कौन करेंगे देखो ये भाव में ग्रीन आपणकर जेपर्यंत न आसी आप कैमेराटा को टिके डिस्टेंस मेंटेन करूँ बुझीपारे रेड आसो ग्रीन आसो जदि ग्रीन आसूची ताहले जानतु जे आपणकर परफेक्ट भाव में ठीक भाव में आपणकर फेस ऑथेंटिकेशनटा हम जदि रेड आसूची ताले मोबाइल टाक टिके आपण डिस्टेंस को नियंतु हाथ में धरिकी टिके टिके पछकु नियंतु से ग्रीन आसीजिवो ग्रीन आसिला परे आपण आखिटा को ब्लिंक करंतु बंद करी खोलंतु माने आपणकर फेस ऑथेंटिकेशन हो जिवो जे आपण प्रॉपर लोक कैमेरा सामने रे अछंती कोनोसी फोटो आखि ब्लिंक करियार मीनिंग हैला आपण कोनोसी फोटो को कैमेरा सामने रखी ना आपण आखि ब्लिंक कले जहाँकि आपण ठीक लोक कैमेरा सामने रही तो तापरे आपणकर फेस ऑथेंटिकेशन हो जिवो बुझीपारे तापरे लिखिबो EKYC सक्सेसफुल तापरे ओके ऊपर आपण क्लिक कर देबे तापरे क्रिएट पिन मागिबो हमकु 4 टिका नंबर गोटे पिन दबा को पड़िबो आपण इच्छा मुताबिक दे पारिबे 1 2 3 4 आपण दे दियंतु जोटा कि आपको सुविधा हम आपण इच्छा मुताबिक अन्य कौन 4टा नंबर आपण दे पारिबे ये पिन रो काम होला आपण जब ऐपटा खोलिबे ये पिन ये जो 4टा नंबर देला परे आपण लॉगिन करि पारिबे आपनकर यूजर आईडी पासवर्ड की दबा पड़िबो नै आपण ये 4टा पिन देकी लॉगिन करि पारिबे जे पर्यंत आपण लॉग आउट करि नाहंती हैला लॉगिन कर दियंतु ये लोकेशन आपण दे देबे आपनकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत एवं विलेज एटा दे देला परे आपण प्रोसीड ऊपर क्लिक करंतु प्रोसीड ऊपर क्लिक करदेला ये 4टा ऑप्शन आपको देखा मिल गोटे आड एंड एडिट सर्वे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पावर्ड BI डैशबोर्ड टिकेटिंग तो आमर 2टा ऑप्शन रे आम काम करवा फास्ट ऊपर 2टा आड एंड एडिट सर्वे अपलोड सेव सर्वे डाटा तो फास्ट आम एंट्री करवा आमर जो सर्वेटार डाटा सब एंट्री करिया आड एंड एडिट सर्वे रे ताको आम अपलोड करवा अपलोड सेव सर्वे डाटा तो ऊपर 2टा ऑप्शन रे आम काम करवा प्रथमे आम आड एंड एडिट सर्वे रे क्लिक करवा क्लिक कला परे देखंतु एटी आसिला ऊपर देखंतु इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नेम ऑफ द हेड परिवार जे मुख्य तांको नाम एंट्री करवा तांकर आधार एंट्री करवा ये हिताधिकारी आम करूने हिताधिकारी आमर महिला हे नेम ऑफ द हेड रे आम पुरुष ना दे परिबा बा महिला ना दे परिबा बुझी पारले पूर्वरु
ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଦେଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଯାହାର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲେ ସିଏ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ମହିଳା ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ସର୍ଭେଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହାର ଆଧାର ଦେଲେ ସିଏ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସର୍ଭେଟାକୁ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ମନେକର ସ୍ୱାମୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭେଟାକୁ ତ ତାଙ୍କ ଆଧାର ଦେଇକି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନାହିଁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଧାର ଦେଇକି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଅପସନ୍କୁ ଆସିଯିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତ ଏଠି ପଚାରୁଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ଼୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ଼୍ ମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଅଛି ନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପରିବାରର ହେଡ଼୍ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟର ନେମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଆଧାର। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ନେମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଦେଲେ ଚଳିବ। କେଉଁଠି ହେବ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଡାଟାଟା ଏଠି ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନୂଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିକି ଆପଣ ଡାଟା ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଜେଣ୍ଡରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ? ଯେଉଁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଆପଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଭର ମ୍ୟାରିଡ୍ କରେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଯେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ନେଭର ମ୍ୟାରିଡ୍ ବୋଲେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେପାରେଟଲି ଆପଣ ଯାହା ପକାଇବେ ଏଠି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ତଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଦର ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ହଜବେଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି। ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଲ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ନନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି ଦେଇପାରିବେ, ହର୍ଟିକଲଚର, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଡାଏରୀ ଆପଣ ଯାହା ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମେସନ୍ ବି ଅଛି, ଲେବର ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଲେବର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହେଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ କେତେ ଜଣ? ମନେକର ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେକର ପୁଅ ଝିଅ 4 ଜଣ। ତ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟକୁ ମିଶାଇକି ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ 4 ଜଣ ପକାଇବେ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ଜଣ ଛୁଆ 3 ଜଣ ପକାଇବେନି। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟକୁ ମିଶାଇକି 4 ଜଣ ପକାଇବେ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ଼୍ ମେମ୍ବର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏନି ମେମ୍ବର ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି କିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ତାହେଲେ ନୋ କିମ୍ବା ୟେସ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ରିଟିକାଲ ରୋଗରେ ଯଦି କିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଆନୁଆଲ୍ ତ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ପକାନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ଉପରକୁ ଟୋଟାଲି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି 40,000 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ନମ୍ବର ପକାଇଲେ 1 କିମ୍ବା 2 କିମ୍ବା 3 ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏଠି ଆମକୁ ଶୋ କରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଏଠି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ମନେକର ଆମେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆଡ଼୍ କଲେ କିମ୍ବା 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କଲେ ତ ହେଡ଼୍ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଆମକୁ ସବୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ ଆସିବା, ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଶୋ କରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ପେନ୍ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ডিলিট অপশନରେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛେ ডিଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଶୋ କଲା ସବୁ ଆମେ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଶୋ କଲା କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆମେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛେ ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଅପସନରେ ଆମକୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆସିଲା ସିଲେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ। ତ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କେବଳ ବକ୍ସ ଆସିବ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମହିଳା ନାହାନ୍ତି ସେ ପରିବାରରେ ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବେନିଫିସିଆରୀ କରିବା। ଯେଉଁ ପରିବାର